Salam sejahtera kepada setilai dan rakan-rakan sekalian. Today I want to talk about computer netiquette. The word net is from the word internet. Etiquette is proper requirements for social behavior. So there are 5 rules to obey. So first, make real people a priority. Second, use respectful language. Third, share with discretion. Fourth, don't exclude others. 5, choose friends wisely. So number 1, make real people a priority. If you are expecting an important call or email, let the person with you know upfront and apologize for taking the call. So maksudnya dekat sini adalah macam kalau kita call seorang kah ataupun kita terima email orang kah, kalau mereka call lepas tu kita tiba-tiba kita tak tahu itu siapa, tapi dia macam nomor tu kita tak save, jadi kita angkat je, lepas tu kita tanya siapa tu, lepas tu sebelum kita menanya orang tu kita mesti minta maaf lah dulu sebelum kita menanya siapa kan nama dia dari mana macam tu. Itulah sebab make real people a priority. So kita kena tahu orang tu siapa. So yang kedua adalah use respectful language. Name calling, cursing, expressing deliberately offensive opinions if you wouldn't do it to the face of anyone who might conceivably see what you write, don't write it. Yang ni macam kalau chatting kah, kalau messaging kah, kita kena guna macam appropriate language. Macam cursing, kita selalu macam kebanyakan manusia sekarang ni mereka suka guna perkataan yang tidak sopan, macam itulah. Lepas tu kalau kita tak cakap benda tu depan orang, jadi lebih baik jangan tulislah dalam chat. Kita kena respect orang. So yang ketiga, share with discretion. So ni macam sensitif sebab kita sepatutnya tak boleh share benda yang tidak sepatutnya di-share, macam picture kah, video kah, kepada orang yang tak kenal ataupun yang kita kenal. Sebab kita kena jaga juga rahsia kita. Jadi kalau macam naked sex picture tiba-tiba tersebar, nanti kita yang jadi malu, keluarga kita juga yang akan malu kan, kawan-kawan kah, cikgu kah, bos kah, bagi yang sudah kerja. Jadi lebih baik kita share gambar yang sopan lah dengan video yang sopan. Lepas tu jangan share benda yang tidak baik. So yang keempat, don't exclude others. If you have an in-joke to share with one other person or a small number of people in a larger online group, send them a private message. Don't make everyone else feel left out by posting an obscure comment. Ni kalau kita nak buat lawak kan, mestilah kita buat lawak yang kadang-kadang kita buat lawak untuk yang macam satu kelas, kita buat untuk satu kelas.
buat lawak untuk grup-grup kecil-kecil pun ada juga kan. Jadi contoh kalau kita nak berlawak macam satu kelas tu, kita nak berlawak dengan beberapa orang je dalam kelas tu, macam dalam chat grup dekat WhatsApp. Jadi kalau kita nak share joke ke stiker ke apa ke yang lawak-lawak tu, yang lucu-lucu tu, jadi kalau kita nak berlawak dengan beberapa orang je, lebih baik kita private message, kita chat dia private. Kalau kita chat dalam grup, nanti orang lain terasa, sebab kita berlawak dengan orang tu je, kita tak libatkan semua satu kelas tu. Okay. Jadi yang kelima, choose friends wisely. It is insulting to be dropped from someone's friend list on a social media site. So think about it before sending a friend request or accepting an invitation. Ini selalu terjadi di Facebook ke di Instagram. Jadi dekat Facebook, kalau ada orang friend request dekat kita kena tahu, kita tengoklah gambar dia dulu. Kalau kita kalau dia guna gambar asli kah, ataupun kita kenal orang tu, jadi kita accept lah friend request dia. Kalau dia letak gambar kucing kah, gambar binatang kah, gambar tumbuhan, gambar bunga, gambar baju, gambar apa-apa aja selain muka dia yang kita tak kenal, lebih baik kita tak payah itulah accept. Sebab nanti mana tahu dia scammer kah, lepas tu dia spam message, dia spam send message dekat kita, lepas tu kita rasa macam insecure, macam terdedah macam tu. Jadi lebih baik itulah tengok dulu apa dia punya biografi kah, gambar dia kah, biodata dia. Lepas tu kalau kita tak pasti, kalau kita tengok gambar dia macam familiar tapi kita tak pasti siapa orang tu, kita chat lah dulu message dekat Facebook tu, supaya kita tahu siapa dia. Kalau dia tak jawab, maksudnya dia bukan orang yang kita kenal lah, macam tu. So itu saja untuk hari ini. Thank you.